Okay, so we'll be doing a whirlwind tour of Vamos a hacer structural, entonces una revisión starting with the aortic valve and then moving on to mitral valve. de la estructura. Empezaremos con la enfermedad de la I válvula don't have any financial aórtica. disclosures. No tengo So Bob alluded to this a little earlier. divulgaciones Aortic que stenosis is hacer. a very prevalent problem. La estenosis aórtica es un Worldwide, problema particularly muy in developed prevaleciente en countries, el mundo it's the entero, most common especialmente en acquired valvular países disease en in elderly desarrollo. patients. And Es común en prognosis is quite pacientes poor after the onset of añosos symptoms y after el a very long waiting pronóstico no period es for muy progressive bueno aortic si se stenosis. Um, espera mucho but tiempo y both progresa la surgical aortic enfermedad, valve replacement and more pero recently transcatheter tanto aortic valve replacement can cure the el problem. This is reemplazo a diagram from the original aórtico, paper by von Malden in the 60s, tanto showing the long latent period of quirúrgico aortic como a stenosis través de un with an onset of catéter, symptoms at nos that time in the late permiten 50s or early 60s, corregir with a quick decline in parte de mortality or esta in enfermedad survival, a quick progression to hay mortality menor with progresión a differential mortalidad progression based on con progresión presenting diferencial symptoms. basada en los síntomas que presenta el paciente. Looking at the United States valvular guidelines from 2020, En las guías del in 2020 de terms of Estados indications for Unidos, en intervention in the términos de setting of indicaciones aortic para valve intervención stenosis, en estenosis de the válvula main, aórtica, the first branch point is, are there symptoms? And primero tenemos generally que ver in si hay patients who síntomas. have En symptoms and who were pacientes que convinced they have tienen severe aortic stenosis, síntomas either y que están traditional high gradient, high convencidos de que flow tienen stenosis esta or estenosis de lower alto gradient flujo stenosis, either due to o reduced de ejection bajo fraction, which is gradiente stage por una 2, reducción or en el due to fracción de normal ejection fraction, but eyección in the setting of a low o stroke uno volume, normal what pero we con term poco paradoxical low volumen. flow, low gradient aortic stenosis, and En with the estos consideration that AS is casos, most likely the cause of their pues symptoms, esta then sería la it's a causa class de 1 sus indication for síntomas replacing the valve either surgically y or es indicación para transcatheter approach. reemplazar Without symptoms, quirúrgicamente o transcatéter sin if there síntomas. are severe criteria, Si hay and the EF is criterios low or they're going for severos other y cardiac la surgery, then it's a fracción class de 1 eyección es indication baja, es for indicación replacing the clase valve. 1 de And if they reemplazo de have las válvulas. critical AS with low Y surgical si risk, we'll tienen surgically replace the valve as a 2A indication. If we exercise them and indicaciones, find puede they do have hacerse al encontrar symptoms, or that que their hay blood pressure dropped, which is síntomas a o que negative hay prognostic caída indicator, en then la it's a 2A indication presión. for surgery. Y también eso If es they're getting other indicación surgery in the para setting of cirugía. moderate aortic stenosis, it's a Si 2B los van recommendation a operar de to alguna replace otra the valve at that cosa, time. And then if the LVEF is hay que progressively reemplazar lowering on la freeze válvula and echoes, then it's a 2B recommendation, so can be considered at that y time. se puede considerar en ese So momento. TAVR was initially developed for patients who Esto have fue severe aortic stenosis, have desarrollado, symptoms, and el would meet criteria for transcatéter fue valve replacement, but desarrollado para were prohibitive pacientes surgical risk. de So bajo that's how it was riesgo. initially developed. But as time has gone on, Pero al we pasar have el seen it tiempo, lo done hemos now in patients visto who are at que not ahora only se prohibitive risk, but hace then high surgical risk, and then en now pacientes moderate también surgical de risk. And alto so it's riesgo routinely done, at quirúrgico least y in our study and several moderado. others in the United States, Se in sort of hace en moderate risk Estados patients. Unidos en But there are pacientes a de few riesgo trials recently, or medio. two in particular, that I'm going to go through that have Hay looked at dos TAVR in low risk estudios patients. So patients who, de los que by the hablaré, STS score, have a less than dos tipos de 4% risk of mortality pacientes within que 30 tienen days. riesgo de mortalidad. So it's sort of new frontier. Oh, so I already said all this. But it should be said that Pero most cabe patients who have severe decir AS que la are low mayoría risk. de It's something like pacientes 60% of patients who have con severe AS are low AS risk. This is a big severo son cohort. de bajo And riesgo. the two big trials are Y los dos Evolut Low Risk, which is estudios run by son Medtronic with the el Evolut and the Evolut core de valves, bajo and then riesgo Partner de 3, which is run Medtronic by y el Edwards with the Partner SAPIEN 3 valves. de So I'll start with the Evolut Low Risk trial. It was about 1,400 patients who were randomized to TAVR with the Medtronic el valve, TAVR either core lo valve or vimos Evolut, versus surgical. And it was in several countries, 86 en sites, varios with the primary países. endpoint of all-cause Tomaron mortality el or punto de disabling análisis de stroke. mortalidad por toda Disabling stroke. causa They did a o 2-year follow-up alguna and then se a 3-year ve follow-up that have been published so inhabilitante con far. And they seguimiento a had some 2 años secondary y a endpoints as 3 well, looking at años. valve hemodynamics, Se paravalvular analizaron regurgitation, también como patient puntos de prosthesis estudios mismatch, secundarios la valve hemodinamia de thrombosis, and la then quality of válvula, life based on Kansas trombosis, City calidad de cardiomyopathy vida questionnaire, and en then New base York al Heart cuestionario de Association class Kensin symptoms. y la Asociación So de the Síntomas de 2-year Nueva follow-up was York. published a couple of years El ago, Evolut fue and publicado hace 2 showed a años trend towards better outcomes with y TAVR, but as you see, the apuntaba a p-value was not mejores significant. resultados So this was con just a el trend, abordaje not a transcatéter. true benefit.
No es un And as you can verdadero see, beneficio y as would como be expected, the pueden curves separate pretty apreciar, early because la there's curva higher se morbidity and separa mortality in the temprano early por preoperative, mayor early postoperative morbilidad period. And then the curves en sort el of periodo stay postoperatorio relatively y la stable curva throughout the time with maybe a little permanece bit of divergence towards the end, estable but outcomes at both hasta el final, pero los resultados at both 1 year de and ambos 2 years, there was no procedimientos significant a differences in 1 o 2 long-term años QT. no presentan mayor diferencia. And looking at, this is a landmark analysis Aquí looking at where they sort vemos of reset the timer at 1 year. So you can a see 1 that at año 1 los year time point, there's a big resultados, a 1 separation, but año when they ven que hay restart the una clock at 1 year, separación, basically pero you've made it 1 year al past. How do you do reiniciar from el that point going análisis forward? luego There's de 1 very año, little de ahí difference, en if any. adelante hay muy poca diferencia en caso de haberla. That's just the same numbers. Okay, and then more recently, the 3-year follow-up data have been Y published. los datos de seguimiento And this time, the más curves have tiempo diverged a también little bit se han more. The percentage of the publicado. primary endpoint in TAVR was El 7.4%, whereas with porcentaje que surgical aortic se valve, it vio was fue 10.4%. en Hazard TAP ratio was 0.7, and we just 7.4, en el almost reached quirúrgico statistical significance for this 10.4, con endpoint, which is cierta again all-cause importancia mortality or estadísticamente disabling stroke. significativa. And so you can see here as we go past the Pueden ver 24-month mark acá que al to pasar la marca 36 de los months, the 24 curves meses appear a to diverge a little bit 36, more. las curvas se apartan un poco más. Okay, and they also looked at valve hemodynamics to see, Analizaron la because as you know, with hemodinamia de TAVR, la we're not válvula removing the native valve, con we're just el pushing them against abordaje the sides of the transcatéter. aorta and the sinuses. So could that Pudimos present some issues with apreciar que hay hiring and gradient? problemas But in fact, that de was not the alguno de case los at all. So gradientes, pero no this fue el diagram is a caso de little bit busy, todos. but start by focusing Acá on the solid empiecen lines here. enfocando So la this is atención en mean las gradient, líneas and sólidas de la this gradiente y-axis media, is y acá corresponding to those solid tenemos lines. esas So for líneas both the sólidas. TAVR group, which is in blue, and the Para el surgical group, which is in grupo red, the mean gradients, as you can see, transcatéter at y baseline were el in the 40s, subquirúrgico en and rojo, post vemos procedure, they que ambos dropped to 12 procedimientos for caen de surgery and 44 9.7 punto for algo TAVR, and a they remained relatively 12.3 y stable throughout the 3-year 9.7 y follow-up. permanecen luego estables Similarly, a for 3 mean años de gradient, which, seguimiento. or sorry, Lo for mismo effective para orifice area, which el is área de the dotted lines, orificio and then this efectiva. y-axis here. Both groups had effective orifice area less than 1, Ambos as we would tenían expect and hope. EOA And then similar procedure, valve areas greater than y 2 that posterior al persisted throughout the procedimiento. follow-up period. And again, surgical is a little bit lower Vemos in que the el red quirúrgico than es un poco TAVR, más but rojo en not rojo statistically que el significant. transcatéter, aunque no And estadísticamente then this is significativo. quality of life Esto es analysis, análisis de based on calidad the de Kansas vida City cardiomyopathy questionnaire. basado So you can en see el at baseline, cuestionario de la patients were ciudad de relatively Kansas. equal in terms of quality of life. At 1 Es month, the TAVR relativamente patients saw igual a un significant mes. improvement, but Hubo the más surgical patients were mejora lagging al behind a bit. mes But by the time we en get to el 1 year, both groups are transcatéter, pero feeling al pretty llegar a good, un and año, that stays ambos grupos se for sienten bien y así ensuing 2-year period. permanecen en el periodo de 2 años So siguientes similar quality of life con outcomes. una Okay, calidad de and then vida looking at the similar. other low Y risk si analizamos trial Partner 3, which is el otro run by estudio, el Edwards. Partner This was 3, 1,000 patients who were randomized organizado either to por TAVR or Edwards, to 1,000 surgical valve pacientes replacement. This aleatorizados is, a it's funny, TAVR there's o 71 SAVR, sites en with 71 1,000 patients, sitios, but 1,000 979 of them are from the United pacientes, States. So it's technically an 97, international trial, but 979 en I think there Estados were 7 Unidos, patients in Canada and 7 prácticamente patients algo total in Australia, New nacional. Zealand combined, and 8 in Habían Japan. creo que So 7 it's en effectively a Canadá y U.S. trial. combinados en Australia, Nueva Zelanda y Japón otros 7. Don't tell them I said that, I guess. But so the primary endpoint is a little El bit different punto de than estudio Evolute Low Risk. And again, es this is just a little diferente al caveat. They de didn't do their Evolute. analysis as intention to treat. They did it as treated because there were a few Estaban patients in each group that didn't analizando, receive the treatment as assigned. And revisando it's all-cause los que mortality, recibieron el stroke of any tratamiento kind, con so los que disabling or no. non-disabling, and Los puntos rehospitalization at 1 primarios de year. estudio, And they had mortalidad por secondary toda endpoints as causa, well, ACV, sort of individual hospitalización en un año, y los individual secundarios, components of the primary endpoint, new ACV, AFib, and then quality of nuevo, life. fibrilación So at 1 year auricular. follow-up, this was El pretty seguimiento splashy. un año For the primary outcome, TAVR para was el TAVR superior to surgical aortic del valve estudio replacement with de los only puntos de estudio 8.5% of primarios, TAVR patients meeting 8.5 that de los primary outcome, transcatéter whereas en 15% contraposición al of surgical patients 15.1 did, with a de hazard los ratio of pacientes 0.54 and a quirúrgicos p-value of con un 0.001. valor de So you can P see de here these curves 0.001 que ven separate las early curvas que se and stay separan al divergent throughout the principio y 12-month luego follow-up. divergentes en todo el seguimiento.
And then 2-year follow-up was published a En few el years ago. seguimiento a 2 años Excuse me. publicado hace poco, TAVR remained significantly el superior to transcatéter surgical aortic valve replacement superior at that al endpoint. Here's a look at the curves quirúrgico again. It looks en very ese similar punto de to the estudio, 1-year analysis. curva muy The curves similar al stayed more or less análisis the de un same año, distance la apart from each other. The curva p-value is a little bit permanece a 2 años higher, but separada still quite low, igualmente and has a ratio of 0.63. y con una proporción de So in just the last 0.63. month, they've En el published the 5-year último mes follow-up for han this publicado trial, el seguimiento a 5 which años de este is estudio, helpful in that we que see es that now there's útil no ya que longer vemos que ya no hay statistically significant improvement in the una TAVR group. mejora They've sort of estadísticamente converged on each other significativa at en 5 el years. grupo So you transcatéter. can see here, Pueden apreciar as we acá get past 36 months, the que al TAVR group, pasar the los slope 36 accelerates a meses, little el bit, grupo and transcatéter se such that at acelera 5 un years, we're no poco longer statistically y a 5 superior años ya no to había circular aortic valve. diferencia ni But superioridad that is to say, estadísticamente TAVR is at least at 5 significativa. years is El not inferior, certainly. transcatéter a 5 años no Looking es at inferior. hemodynamics, so Si mean gradient in aortic valve analizamos area, la again, sort of similar to hemodinamia, Evolut, low risk, similar a starting with a Evolut high de mean bajo gradient. riesgo, empezando And sorry, I cut off the legend, but the blue is the TAVR group en and azul el yellow is the grupo cervical. Or no, I'm transcatéter, sorry, no, yellow is the TAVR group and blue is the no, cervical al group. revés. En amarillo So in this el study, the TAVR transcatéter, group was en slightly higher azul mean el gradient, but not quirúrgico. statistically Acá significant. vemos que no hay diferencia And valve estadísticamente area significativa post-procedure, en cuanto a valve area área de slightly la lower than in the Evolut trial, válvula. but not statistically significant between the two groups, and it was No hay stable mayor over 5 years of diferencia y se follow-up. mantiene estable a 5 años de seguimiento. Okay. So and then Y most of the luego, landmark trials in la mayoría de TAVR estos looked at only estudios trileaflet valves, and solo so a veían bicuspid valve las has been sort of an valvas off-label, or TAVR has been sort of off-label triples for bicuspid patients for y quite no some lo time, but usaban there have para been pacientes de la válvula some efforts bicúspide. to try Se and hicieron look at this more esfuerzos closely. por So the tratar anatomy de for ver esto bicuspids can be más de challenging. They cerca. often have a high La calcium burden anatomía puede with a ser un large reto. Hay una annulus, alta carga high de calcium burden calcio making con un the leaflets anillo harder grande. to open up, Hay and also potentially putting regurgitación at higher risk for aórtica rupture. y They se usually have dilata la or often aorta have concomitant también. aortic regurgitation, Con meaning that during esta the procedure hemodynamic regurgitación instability may be more of a problem, aórtica and then quiere having a decir large que aorta can pues, also esta make it harder inestabilidad to puede ser un navigate problema sometimes as you're durante el coming up and over the arch, procedimiento. and then also Al there's a pasar theoretical por risk el of an arco increased y hay or riesgo increased risk of también potentially dissection. de So disección. the Evolut low risk trial, El the main trial estudio looked at Evolut incluyó un brazo TAVR versus para SAVR, but they had válvula a bicúspide, smaller arm that included pero bicuspid mucho patients who were más low risk. pequeño y eran And they los de bajo compared them to those riesgo. patients who got Los TAVR who compararon had con los tricuspid valves. pacientes And con as el you can abordaje see here, transcatéter. for the Pueden primary ver outcome, there was no aquí significant que en difference at 30 days los or at 1 resultados year for the primarios no había primary outcome or for its diferencia a 6 individual meses o components, un año nor en los for any of componentes these other secondary individuales ni endpoints, either para at 30 los days or puntos 1 de year. estudio secundario a 30 días o un año. Similar diagram looking at valve Un diagrama hemodynamics. similar que analiza la hemodinamia de la The válvula. bicuspid is the sort La of teal color, bicúspide and es blue el is color más tricuspid. So you can claro, see la high tricúspide mean más gradients to oscuro. start that become very Los low acá post-procedure and stay low and empiezan are bien, caen, not statistically se significantly mantienen different. igual sin And then diferencia similarly, low significativa. valve area at Y lo baseline that goes mismo to el above área 2 baja de la válvula post-procedure and pasa stays de that way up to 0.2 1 year. y se queda en 2.3 luego de aumentar. Obviously, paravalvular regurgitation tends La to be more of an issue in regurgitación TAVR than in surgical valve paravalvular replacement. es más So they problemática looked at en that. TAVR que en SAVR. I'm sorry, in bicusps, because of their abnormal anatomy, Y en las there bicúspides was por la concern there would be a higher anatomía risk for anormal paravalvular habría regurgitation, but in mayor fact, riesgo looking de at regurgitación bicusps on the left of each paravalvular, of these pero histograms analizando and ambos, tricusps on the right, las paravalvular tricúspides y la regurgitation was actually worse in the bicúspide, la tricuspid verdad group, and in que both eran muy groups parecidas improved when going from 30 y days ambos to 1 year. grupos mejoraron de 30 días a un año. Okay, this is just a flow diagram showing Este es un diagrama de flujo en el que the podemos design of the trial. And so apreciar el diseño del 3-year follow-up, estudio, just looking seguimiento at a the 3 bicuspid group, años.
Este es el grupo de la primary endpoint bicúspide. remained very low. El Again, these are low risk punto patients, so that's what we would hope. principal de estudio se As mantuvo did the bajo, al individual igual components of que los the primary endpoint. componentes individuales del punto de We know that estudio the core valve compared to the primario. sapien is at a higher risk for needing pacemaker implantation. So Sabemos seeing this que number is not super surprising. estas cifras no nos sorprenden. All right, and then looking at the valve performance over 3 Vemos years, just in the el bicuspid rendimiento de la group. válvula a This is 3 looking at años. paravalvular regurgitation. Acá So vemos la none regurgitación more than mild, paravalvular except there was one patient leve, at excepto 1 year un follow-up that had moderate paciente regurgitation. con But una at all the other endpoints, moderada it a was either un año, none to pero en trace todos or los mild. puntos de estudio, la verdad que era leve o And then trazas. valve thrombosis and endocarditis Y luego were la trombosis valvular y endocarditis muy rara, de muy poca ocurrencia. And then this is looking at the Aquí Kaplan-Meier curve for the primary analizamos endpoint in evolute low risk. la Kaplan-Meier que en bicúspide y tricúspide, en el caso de estas dos, con TAVR y la cirugía, y vemos acá los colores asignados a cada una sin señal de riesgo de aumento. Y lo mismo la hemodinamia a 3 años demuestran buenos resultados también para las bicúspides. Tengo un ejemplo, un caso de un paciente reciente de Yale, una mujer de 76 años con enfermedad coronaria moderada que no requería intervención, también dislipidemia y diabetes. Había tenido aspergilosis bronquiectasia con resección del pulmón derecho, estaba en riesgo de muerte, aunque no se reflejaba en la puntuación STS 2.53. La vieron 2 cirujanos cardíacos porque se pensaba que el TAVR sería de mayor riesgo. Tenían un gradiente que complicaba más aún la situación. Decidimos seguir con TAVR y acá vemos su electrocardiograma que demuestra los niveles basales. Acá las imágenes realizadas en el eco transesofágico. Acá vemos las válvulas calcificadas y también la unión muy calcificada. En el T alveolar no se vio mayor calcificación. Acá los gradientes transgástricos con una velocidad de cada 6. Y el área de orificio efectiva era 0.5 centímetros cuadrados. Acá vemos videos de su caso. Acá, con la bicúspide, casi siempre se requiere la valvuloplastia de balón por la calcificación de las válvulas, por lo restringidas que están. Si utilizan la Evolut de inmediato, no habrá expansión total. Esta es la valvuloplastia de balón antes de la implantación del Evolution. Este es el mismo video. Ok. Y acá tenemos el cola de cochino y empezamos a desplegarlo. Es un Evolut FX de 29 milímetros que empezamos a desplegar. Y cuando casi lo hemos desplegado por completo, podemos ver que hay contraste que va hacia la coronaria y nos sentimos bien con no causar obstrucciones significativas. Y acá el video una vez que ha sido desplegada la válvula. Y el gradiente fue 5 con una velocidad de 1.6, muy exitosos en el caso. Como conclusiones les puedo decir que tenemos datos que nos indican que en pacientes con reemplazo valvular aórtico bien sea transcatéter o quirúrgico, los resultados son similares a 5 años. El transcatéter en bicúspidas es seguro y factible.
similar al de las válvulas tricúspides, pero hay que tener cuidado y hacer una valvuloplastia antes de implantar la válvula. Y con eso les doy las gracias. Este es nuestro equipo estructural con todos los que intervienen en los casos en nuestro laboratorio de eco. Así hacemos las cosas.